Joji, hinarangan ni Kuya Tony. Tumira. Takot ang muka. Yeah. Literal. Lakas ni Troy. Yun lang. Troy? Ha? Rosario? Si Troy. Rosario? Hindi, ano yan? Berhead. Ray Solivan. Uy, tumira ng Trent. Sarang katat. Ay, hindi pala joke lang. It's a prank. Fake news. Fake news. Behind the scene. Yun. Kala ko si Justin Bieber yung pinasahan. Boom! Dream share. Dream share. Sweet dreams. Uy, tumira ng Tres. Wala. Umulog kasing camera eh. Nag-warm up pa. Di umulog yung camera na Huminga alog. ka kasi. Ha? Huminga ka. Ay, gagi. Bawal pala yun. Oo. Pag titigilan mo yung hininga mo. Tang. Hindi ka nakita. Huli. Grabe yun. Wah! Huli pa rin. Uy! What a pass. Uy! Kaling. Uy! Binali. Wala. Uy. Boom. Panisay Kuya Ron. Ano, titing malikot. Titing matigas. 2-0. 2-0. Ay, mahalo tayong YouTube. Ano tayo ni YouTube niya? I love you, YouTube. 4-3. AI only. Ha? AI. Take words. Fake bodies. Take body. Ay! Traveling. 2-0. Traveling hindi. Wala namang record. Goods yan. Online rep. Labas. Tatlong beses pinaulit-ulit na slow-mo. Tapos dalawang regular speed. Ay ka lang, hindi ka nag-first game. Bang! Joji. Nabantayan ni Jojo. Ronnie. Alonte. Ay! Grabe ka to. Troy Manalili. 4-3. 4-3. Huwag mong pudpurin dyan yung sapatos mo. Dito sa loob mo pudpurin. No, pudpud mo dyan sa labas eh. Banis. Traveling. Yan ang traveling talaga. Chong! Pito kaya ako dito, no? Tapos lahat kayo tawag ako traveling na. Baka sinun pa kayo sa isa niyan. Ha? Baka sinun pa kayo sa isa niyan. Tapos nang makikita mo sa YouTube, no? Nice rep! Nice rep! Luto! Nice call rep! Pagka ganon, kunwari ganon, tumira. Kasi di pasok, tawagan ko agad ang Paul. Unspok. Technical, dapat nagreklamo. Hey. Uy. Pag na-shoot, change call. Sino pag na-shoot, change call? Ayaw. Ayaw nyo. Pag na-shoot, change court! Ayaw mag-change court. Ayaw. Gusto ka na-change call. Oy! Uy! Sham girls! Sham girl. Ching! Change court! Na-shoot? Das.
7-6. 7. 6-7. 8-9. 8-9. Ayun o. 8-9. 6, 7. Ayan na. Sino itong dumating? Kaya mo siya. Tangina nila. Bang bang. Pew! Pinasa. Oy! Dadaknak. Kala ko dadakdak. Dinakdakan. May mayonnaise. Dinakdakan. May mayonnaise. Dinakdakan, no? Picture na Jamorant. Picture ni Lebron, ni Kobe. Dinakdakan. May kalamansi pa. Aray mo. Wow. Kuya. Mukhang binilad ka sa araw ya. Three minutes 30. Kala ko Bragais, Bardinas pala. Bardinas ba? Tama. Bardinas ka. Itutok, yung suot ni Tutok. Kala ko Bragais. Oh! Lamon. Ay, Muntik matravel yun. nakita. 3 minutes sakto. 3 minutes sakto. Sakto, 3 minutes. Basket. Wala. Foul, foul, foul. Two minutes 35. Wala. Wala. Ay, grabe yun. Ito na. Libreng-libre. 10-7. 10-7. 10-7. Foul. Foul. 14 to shoot. 14 to shoot. Ha? 24. 24 seconds. 24 hours shot 24 clock. hours. 24 hours shot clock. Isang araw. Ay, tumira. Pew! Eto na. Boom, sinubo. Uy, bading. Sinubo sa ring. Pinakain sa ring. Ayun o, gumanti. 12-9. 12-9. Hindi ko ata nakabukas eh. Ano mo? Ah, okay na. 49. Ay, okay na. Kanto mo. Hindi, kanto mo. Yan. Natusan pa. Sorry naman. Ala. Kuya Robin, tumira. Wala. Nakuha ni. Nakuha ni Ancheta. Justin Bieber. Ayaw ko. Gusto. 1 minute, 1 minute. 1 minute. Tumira. Bang! Nari mo ni Tuto. Grabe ka Tuto. Pinatay kuya. Kuya. Tropa ni Joji. Umikot. Nahilo. Di pumasok. Minute 8. Hoy. Sabi sa'yo, magsundo ka muna bago ako pumunta dito eh.
Nakuha ni Joji. Nakuha ni Troy. Troy, tumira. Wala. Sumobra. Nakuha ni Tuto. Tuto. 32 shoot. Tuto, pinasay ano. 30 seconds. 15 to shoot. 15 to shoot. Tumira na dress. Wala. Nakuha ni Kuya. Tropa ni Kuya Robin. Binababa bola. 20 seconds. Wala. Nakuha ni. Troy, tumira. Wala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Panalo sila ron. Panalo kay Kuya Ron. Kuya Ron. Check. Wala pa ba, Ben? Wala pa dapat yun ah. Wala pa? Oh, pasukin, labas out. Pasok kita, dapat dito na ulit. Ito, Jerry. Ah, pasok na. Ah, sir, sir. Bakit kira dapat doon, sama ka namin. May kasama, Bray. Ay, laro na. Sino? Ice car? 5? Bagay mo ulit. Walang sir. Anong oras kaya sana yan? Carlo. Bagay na. Ah, sir. Ito ka, Bray. Ikaw. Dito ano, Rick. Carl, dito ka. Dito, para may guide sila. Pareho ulit dito. Ay! Nasa dyan. Lah.